minutes, in the remaining 30 minutes, we will be conducting YY exams. So only for only 20 minutes, we will be discussing this lecture number 9. Okay. These are the topics included in today's lecture: introduction, types of foundation, wall footing, general ACI recommendation, design procedure examples, and then isolated column footing, references. At the end of this lecture, students will be able to classify and identify foundation types, analyze and design wall footing, analyze and design isolated column footing. Okay, introduction. You know that the substructure or foundation is the part of a structure that is usually placed below the surface of the ground and that transmits the load to the underlying soil or rock. Foundation is regarded as the most important component of engineered systems because all the loads will be transferred to the soil through the foundation. Okay, through the foundation. Foundations can be divided into two broad categories depending on the depth of foundation. Shallow foundation. Shallow foundations are those foundations where load transfer occurs at shallower depths. यानी depth कम होती है इसमें. Isolated footing, wall footing, combined footing, made footings are examples of this. Deep foundations where load transfer occurs at deeper depths, piles, foundation, drilled piers and drilled caissons. These are the deep foundation types. Shallow foundations, isolated column footing. In the figure, you can see that there is an isolated column footing, which is also called a spread footing. Isolated column footing carrying a single column is usually called spread footing. Okay, this consists of one reinforced concrete pad. Okay, thick concrete pad. There are further types of this isolated column footing. Sometimes spread footings are tapered or are stepped to same materials. Okay, so as you will see in the design of isolated column footing, that punching shear is the most common problem in isolated column footing, just like flat plates. Okay, so for this reason, the thickness of the footing in the vicinity of the column shall be increased in order to avoid the problem of punching shear. So for this reason, there are several options. One of the options is to provide a tapered column like this in order to save some material, that means concrete. And tapered stepped footing can also be provided like this, where the thickness of the reinforced concrete pad, foundation pad, is increased in the vicinity of the column, just like drop panel in flat plates. Okay. The column size can also be increased at the bottom of the foundation, where the column is supported on the column here. Okay, in order to prevent the failure of foundation pad due to punching shear. इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे आप एक नीडल है, ए नीडल जब आप कोई पीस ऑफ पेपर पे बहुत थिन कागज़ हो, जब उस पर आप नीडल को पुश करेंगे तो उसमें सुराख हो जाएगा. लेकिन अगर आप नीडल को थोड़ा मोटा कर दें या उसके टिप को एटलीस्ट मोटा कर दें या कागज़ के साइज़ को ओवरऑल इंक्रीज़ कर दें या कागज़ की जो का एरिया है नीडल के बिल्कुल करीब उसका साइज़ बढ़ा दें, तो इससे आप पंचिंग शेयर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इसी तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस के ज़रिए से करते हैं. Wall footing or strip footing display essentially one-dimensional action cantilevering out on each side of the wall. ठीक है, यानी दोनों दीवार के दोनों साइड्स पर ये फाउंडेशन पैड हम इस तरह देते हैं. जब दीवार इसको नीचे पुश करेगा तो इसके साइड्स ऊपर उठेंगे कैंटिलीवर एक्शन की तरह. A combined footing is a type of footing supporting two or more than two columns. There are two common configurations of combined footing. Two column footing. Such a column is often used when one column is close to a property line. तो देखिए आम तौर पे जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपका एक एज बिल्कुल दूसरे बिल्डिंग के साथ एडजेसेंट आ जाएगा, क्योंकि आप इस फाउंडेशन पेड को दूसरे के प्रॉपर्टी में एक्सटेंड नहीं कर सकते. लिहाजा आपका एक कॉलम जो है बिल्कुल जो एक्सटीरियर एज ऑफ द बिल्डिंग पे होगा
تو وہ ادھر آ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو فاؤنڈیشن پیڈ ہوگا وہ ایکسنٹرک ہو جائے گا، اور کنسنٹرک لوڈ ڈسٹریبیوشن اس میں نہیں ہوگی. تو اس میں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں کہ کیسے ہم اس کو اوور ٹرننگ سے بچا دیں، اور اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے نیچے سائل کی اس کو ذرا یونیفارم کریں. تو ون آف دوز ٹیکنیکس از ٹو ایکسٹینڈ دس فوٹنگ ٹو این انٹیریئر، ون آف دا انٹیریئر کالمز لائک دس. یہ جو اس کا فاؤنڈیشن ہے ایکسٹیریئر کالم کا، اس کو اگر ہم انٹیریئر کالم کے ساتھ ملا لیں، اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، تو جب اس کا لوڈ آئے گا اور اس کا لوڈ آئے گا تو اس کی ڈسٹریبیوشن تھوڑی سی یونیفارم ہو جائے گی، اور اس کی وہ ٹرننگ ختم ہو جائے گی. اس قسم کے کمبائنڈ فوٹنگ اگر 2 کالم کے ہوں تو اس کو 2 کالم کمبائنڈ فوٹنگ کہتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو اس طرح کے یہ ہے تو پھر اس کو ایک کالم اسٹرپ فوٹنگ بھی کہتے ہیں. ایک وال اسٹرپ فوٹنگ ہے اور ایک کالم اسٹرپ فوٹنگ ہے. تو کالم اسٹرپ فوٹنگ ول بی لائک دس. یہ اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اگر ہم نے ان دونوں کالم کو ملا لیا، اور لیکن اس کالم، یہ کالم بھی اس ایچ پہ ہے اور یہ کالم ایچ پہ بھی ہے، تو آپ تینوں کو آپس میں ملا لیں. یا یہ ہے کہ اس میں نمبر آف کالمز تو بہت زیادہ ہے لیکن کالمز کے درمیان اسپیس اتنا کم ہے کہ جب آپ آئسولیٹڈ فوٹنگ دیتے ہیں تو آپس میں مل جاتے ہیں. تو اس کیس میں بھی آپ ایک آئسولیٹڈ کالم فوٹنگ دے سکتے ہیں. Mate footing. Mate or rod foundation transfers the loads from all the columns in a building to the underlying soil. Mate foundations are used when excessive loads are supported on a limited area or when very weak soils are encountered. Mate footings are essentially inverted slabs and hence they have azimuth configuration as typical slabs. تو آپ نے میٹ فوٹنگ فاؤنڈیشن کا جو آپ کا کورس ہے اس میں شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. میٹ فاؤنڈیشنز کیا ہے کہ ایک رینفورس کنکریٹ کا پورا سلیب ہم نیچے دے دیتے ہیں کالمز کے لیے اس طرح سے، جس میں یہ ایک بالکل فلیٹ انورٹڈ فلیٹ سلیب کی طرح ہے. رائٹ پہ جو میٹ فاؤنڈیشن ہے وداؤٹ بیمز ہیں. اگر آپ نے بیم دینے ہیں تو بیم بھی آپ دے سکتے ہیں، بیم آپ اوپر بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ اوپر بیم دیں گے تو اسپیس جو آپ کے پاس کالم کے درمیان ہے یوزیبل نہیں ہوگا، تو آپ کو یو ہیو ٹو فل دی اسپیسز، اور اس کے اوپر دوبارہ آپ کو ایک کنکریٹ کی لیئر پرووائڈ کرنی پڑے. جس طرح کے پارکنگ میں بیسمنٹس جب دیتے ہیں ہائی رائز بلڈنگز میں، تو اس میں اگر آپ یہ آپشن کریں گے میٹ فوٹنگ ود بیمز، تو اس میں آپ گاڑی اس کے اوپر نہیں چلا سکتے. اس لیے آپ کو بیمز کے درمیان کی اسپیس کو فل کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا تن سلیب دینا پڑے گا. یہ بھی ایک آپشن ہے. مختلف جگہوں پر ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے. یہ جو بورڈ میں سلک ایگزیکٹو اپارٹمنٹس ہیں، ابھی تو انہوں نے اس کے اوپر بورڈ بھی لگا دیا، نیم بورڈ. تو اس میں ہم نے یہ سسٹم کیا ہے میٹ فاؤنڈیشن ود بیمز، اور بیمز ہمارے جو ہیں اس میں اوپر ہیں. پھر ہم نے فل کیا، اس کے اوپر سلیب دیا. لیکن چونکہ اوور آل بیکاز اس اکنامیکل اسٹرکچر، تھوڑا سا کام اس میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اوور آل اٹ از اکنامیکل. عام طور پہ جب ہم اپنے پروجیکٹس میں تو ہم میٹ فوٹنگ وداؤٹ بیم دیتے ہیں. اس کا کنسٹرکشن بھی آسان ہوتا ہے، کنٹریکٹر بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کا چونکہ ایزی ہوتا ہے. لہٰذا ان موسٹ آف اور پروجیکٹ، اس طرح ڈومینین مال ہمارا جی ٹی روڈ، اس میں یونیورسٹی روڈ پہ بن رہا ہے، یا ہمارے 2-3 پروجیکٹس اور ادھر ہیں، یہ کے پی مال وغیرہ ہے. تو اس میں ہم نے یہ میٹ فوٹنگ، موسٹ آف اور پروجیکٹ وی پرووائڈ دس میٹ فوٹنگ ود 90% کیسز میں وی پرووائڈ دس بیکاز اٹ از ویری ایزی in construction. Similarly, 2 other options are also available: mate footing with drop panels like this, inverted drop panel. لیکن یہ ڈراپ پینل نیچے بھی ہو سکتے ہیں پٹس کی شکل میں، اور اس قسم کے بھی ہم ڈیزائن دیتے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو ڈیزائنڈ ون سچ بلڈنگ on the Nasir Bagh Road. It is the name of the building is Victoria Heights. Victoria Heights میں ہم نے پٹس نیچے دیے ہوئے ہیں، اور چھوٹے تقریباً 6 انچ کے پٹس ہیں. ایک ابھی ہم نے ایک اور ہاسپٹل ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس میں باجوڑ میں ایک 6 سٹوری 7 سٹوری ہاسپٹل ہے، ہم نے ڈیزائن کیا. اس میں بھی ہم نے پٹس نیچے دیے ہوئے ہیں، پٹس اوپر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے پھر ڈیزائن میں آپ کو ساری چیزیں وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. مختلف اس میں سائٹ میں بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. کنٹریکٹر کی کیپیسٹی کو بھی دیکھتے ہیں، میٹیریل اویلیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں. پھر جب آپ بیسمنٹ میں سے میٹیریل نکالتے ہیں تو آپ کے پاس مشینری ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر ہمیں اس میں ایک آپٹیمم جو ہمارے پاس آپٹیمائز سولوشن ہوتا ہے اس کو پھر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Pile foundation. This type of foundation is essential
when the supporting ground consists of structurally unsound layers of material to large depths. ठीक है, अगर हमारे पास ये फाउंडेशन के बारे में 2-3 चीज़ें आप लोग ज़रा गौर से सुने। फाउंडेशन में देखें, एक फाउंडेशन पेड़ जो होता है, फाउंडेशन पेड़ कंक्रीट का, रिइंफोर्स कंक्रीट का, जिसके ऊपर आप दीवार या कॉलम पर रखते हैं और कॉलम पर जितना भी ऊपर से वजन आता है तो ये इस पेड़ को, रिइंफोर्स कंक्रीट का पेड़ या स्लैब उसको आप कह दें, उसको लोड ट्रांसफ़र करता है और वो पेड़ असल में उसको स्प्रेड करता है साइल पर, ताकि साइल जो है अगर बेरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो तो साइल में ये सेटल ना हो जाए। तो टू अवॉइड सेटलमेंट ऑफ कॉलम्स एंड वॉल्स वी प्रोवाइड दिस वाइड स्लैब, एक वाइड स्लैब हम नीचे प्रोवाइड करते हैं ताकि वाइड एरिया पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और बेरिंग कैपेसिटी से वो स्ट्रेस जो ये पेड़ के नीचे आएगा वो एक्सीड न करे, ताकि सेटलमेंट हमारे पास न हो। तो हमारा एरिया जो फाउंडेशन पेड़ का होता है या स्लैब का होता है वो हम निकालते हैं बेरिंग कैपेसिटी से। बेरिंग कैपेसिटी अगर कम हो तो एरिया ज़्यादा आएगा, अगर बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो एरिया आपका कम फाउंडेशन पेड़ का आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और फिर फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर आपके पास हार्ड लेयर्स अवेलेबल हैं 2-3-4 फुट पर, हार्ड फॉर्म स्टेट अवेलेबल है तो उस पर आप उसको रख दें, ठीक है। और अगर आपके पास बिल्कुल सरफेस पर भी हार्ड लेयर अवेलेबल हो तो आप रख तो सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि बारिश वगैरह का पानी उसके साइड से जा सकता है और उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकता है। अदरवाइज़ और कोई इशू नहीं है कि आप उसको रख नहीं सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर सरफेस पे। तो आमतौर पे 2-3 फुट हम रखते हैं नीचे, ये इसलिए कि रेन वाटर अगर साइड से उसको इस कवरिंग वगैरह हो जाएगी तो फाउंडेशन को ख़राब कर देगा। तो 2-3 फुट जो हम नीचे जाते हैं इस वजह से। और ये है कि आमतौर पे टॉप लेयर में हमारे पास सॉफ्ट साइल होती है, तो इसलिए हम 2-3-4 फुट एक्सकेवेशन के बाद हमें आमतौर पर कोई फर्म स्टेटा मिल जाता है, लिहाजा। लेकिन अगर हमारे पास 3-4 फुट पर फर्म स्टेटा में न मिले तो फिर हम उधर फाउंडेशन जब रखेंगे तो हमारे फाउंडेशन का विड्थ काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, अननेसेसरीली हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। बाज़ वक़्त लोगों ने फिल किए होते बड़ी बड़ी डिच होती है और डिच को फिल कर देते हैं। ये ख़ास तौर पे हाउसिंग स्कीम्स बहरिया में और DHA वगैरह में ये लोग क्या करते हैं कि उधर फिलिंग करते हैं, फिर लोगों के ऊपर बेचते हैं उसको। फिर आदमी जब उसमें बिल्डिंग घर बनाते हैं उसको पता नहीं होता कि इसमें फिल है, तो जब उसको टेस्ट करता है तो वो तो फिल होता है, उसके ऊपर बना नहीं सकता है, तो फिर उसको राफ्ट की तरफ जाता है। या क्योंकि अगर आपके पास 5-10 फुट पे साइल अवेलेबल नहीं है फॉर्म स्टेटा तो फिर आपको काफ़ी डीप जाना पड़ता है, उसके अपने कम्प्लिकेशन होते हैं। लिहाजा उसमें फिर बाज़ लोग पाइलिंग की तरफ भी जाते हैं, पाइल का अपना खर्चा है, इसलिए इस किस्म की चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं फाउंडेशन में। एनीवे, बट अगर हमारे पास कोई इस किस्म का सिचुएशन हो कि हमारे पास इन 10-15 फुट में इमीडिएट लेयर्स में हमारे पास कोई सॉफ्ट फॉर्म स्टेटा ना हो तो फिर हम पाइल्स की तरफ जाते हैं। हम अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेरी रिसेंटली, ये उस पे है वर्सक रोड पे, क्योंकि वर्सक रोड पे वाटर टेबल 3-4 फुट पे है तो उसमें बेरिंग कैपेसिटी हमारे पास बहुत कम आती है। लिहाजा 14-15 स्टोरी की बिल्डिंग अगर हम उस पर बनाएंगे तो उसमें राफ्ट के साथ हम पाइल्स भी देते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, 90 पाइल्स हमने उसमें दिए हैं, 75 फीट डीप पाइल्स दिए हैं। तो ये डीप फाउंडेशन में आप उस वक्त जाते हैं जब आपका लोड बहुत ज़्यादा हो जाए और बेरिंग कैपेसिटी साइल की कम हो, यानी आप उस राफ्ट से आप उसको डिज़ाइन न कर सकते हो, तो फिर हम पाइल में। या दूसरी कंडीशन ये भी है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो साइल की बेरिंग कैपेसिटी में, एक जगह पर बेरिंग कैपेसिटी एक आ रही है दूसरी जगह, जिस तरह ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हमने डिज़ाइन किया है उसमें मालम जबा में, तो उसमें चूँकि हिली एरिया है, उसमें एक जगह फिल है, एक जगह पर नेचुरल ग्राउंड है, तो उसमें भी राफ्ट काम नहीं करता, उसमें भी हमने पाइलिंग की है। तो इस तरह से ये आपके डीप फाउंडेशन में आप जाते हैं। उसमें आपको स्किन फ्रिक्शन या एंड बियरिंग तो आप समझते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ द टू से आप लोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Choice of foundation. The choice of foundation type is selected in consultation with your technical engineer. Factors to be considered are soil strength, soil type, variability of soil type or the area. जिस तरह मैं ये बातें आपसे कर रहा था, susceptibility of the soil in the building to deflections, construction methods वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके बाद हम एक चॉइस फाउंडेशन जो है सिलेक्ट करते हैं। ये बाकी ऐसा हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अब हम वाइवा लेंगे।
اور یہ وال فوٹنگ آئسولیٹڈ کالم فوٹنگ یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارے ختم ہو جائیں. Thank you very much. If you have any question, you can ask.